हेलो पिलाने वेलकम टू माय चैनल। तो आज आम पढ़ा रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 2 बा श्वसन पढ़ा। तो समस्ते कौन करो ना यार पूर्व भिडियो जो मैंने भी देखिन एटलिस्ट थोड़े देखी दो जहाँफल कौन हम श्वसन बुझवानी तुमको हार्ड हेनी। आज जो तुम पूर्व भिडियो देखी नथिबो एइटा जो पढ़बनी ये जो सेकेंड भिडियो देखो तुम कौन हो ना माने बुझीपारबनी बुझला गोटे प्रोब्लेम हम। तो समस्ते कौन करो ना पूर्व भिडियो को थोड़े एटलिस्ट थोड़े देखी दियो है। तो आज सेक्शन स्टार्ट करा पूर्व जो मैंने भी नुआ कर चैनल को आस गोटे गोटे सब्सक्राइब कर दियो आउ भिडियो गोटे गोटे लाइक कर दियो। चलो आज सेक्शन स्टार्ट करवा ना श्वसन स्टार्ट करवा। आम कत पढ़ते कौन पढ़ते भाई पढ़ी आम जे श्वसन कौन श्वासक्रिया कौन श्वसन आम कौटा कहते आम जदि भाई किसी से शक्ति पाइपार कौटा जो प्रक्रिया आम कौन पाइपर जो खाद्य शक्ति उत्पन्न कर तो ताको आम कौन करते श्वसन पढ़ते। तो श्वसन को आम के भाग विभक्त करते दुई भाग विभक्त करते। गोटे पढ़ते कौन बाई उपजीवी श्वसन बाई अपजीवी श्वसन कौन पढ़ते बाई उपजीवी श्वसन आ गए बाई अपजीवी श्वसन पढ़ते। तो एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ल आ कौन पढ़ल एन एरोबिक रेस्पिरेशन पढ़ल। एरोबिक रेस्पिरेशन कौन दरकार भाई एरोबिक रेस्पिरेशन दरकार तुम ऑक्सीजन दरकार किंतु आन एरोबिक रेस्पिरेशन कहे वायु उपजीवी श्वसन कौन दरकार माने ऑक्सीजन दरकार हो नथिला बुझीपार। तो एथिरे कौन होता 38 एटीपी माने एटीपी कौन था एनर्जी बाहर अणु बाहर एटीपी अणु बाहर किंतु ये कौन बाहर दुईटा एटीपी अणु बाहर। देखो ये जो 38 एटीपी अच्छी नहीं दुईटा ऑलरेडी खर्च हो जाए जो प्रोड्यूस हुए से दुईटा खर्च तो टोटाल के लास्ट के बाहर 36 एटीपी बाहर के बाहर 36 एटीपी बाहर है। देखो 38 तो 38 बाहर से 38 में दुईटा खर्च हो जाए तो के एटीपी बाहर ना 36 एटीपी अणु बाहर। एटीपी माने कौन आडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट यहाँ गोटे कौन गोटे शक्ति मुद्रा बुझीगला। जिते कौन एरोबिक रेस्पिरेशन वायु उपजीवी कौन होता है जिते होता है कौन कौन बाहर है कौन बाहर ना अंगारकाम्ल बाहर है सहित कौन बाहर है भाई जल बाहर है सहित कौन बाहर है एनर्जी बाहर है कौन बाहर है एनर्जी बाहर है बुझीगला। किंतु ये आनएरोबिक रेस्पिरेशन वायु अपजीवी श्वसन कौन होता है ना एनर्जी तो बाहर बाहर कौन बाहर एनर्जी सहित कौन बाहर ना भाई एनर्जी सहित इथानल बा सुरासार बा अल्कोहल बाहर है कौन बाहर है अल्कोहल बाहर है अल्कोहल माने कौन इथानल बा सुरासार बाहर है सहित कौन बाहर है ना कार्बन डाइऑक्साइड भी बाहर है कौन बाहर है कार्बन डाइऑक्साइड बाहर है आ कौन बाहर है बात कौन बाहर ना लैक्टिक एसिड बाहर है कौन बाहर है लैक्टिक एसिड बा लैक्टिक अम्ल बाहर है कौन बाहर है लैक्टिक एसिड बा लैक्टिक अम्ल बाहर है कौन है वायु उपजीवी श्वसन बाहर है ऑलरेडी हम देखी आईटा कौन था ये भाई कौन था ये दुईजन कौन था ये था भाई साइटोप्लाज्म प्रथम हम कौन हम साइटोप्लाज्म तापर कौन हम भाई कौन हम माइटोकॉन्ड्रिया होता है कौन होता है माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ होता है बुझेगा। प्रथम कौन देखो भाई ग्लूकोजटा कौन भागे प्रथम ना साइटोप्लाज्म भागब साइटोप्लाज्म भागिना कौन पायरुभिक अम्ल परिणत हम से पायरुभिक अम्ल जो माइटोकॉन्ड्रिया पहुँचीगला कौन हम ना से अम्लजान उपस्थित कौन होता है ना सी जारण घटिकिना शक्ति उत्पन्न करता किंतु ये वायु उपजीवी श्वसन को होता है ना वायु उपजीवी श्वसन ओनली कौन होता है ना भाई ओनली ये साइटोप्लाज्म होता है कौन होता है साइटोप्लाज्म रे ही थाए बुझीपार नहीं बुझीपारे कौन होते आउ देखो ये जो कोषजीव ये जो ग्लूकोजटा भागे कि नहीं भागे कौट भागे जो साइटोप्लाज्म भागे कि नहीं भागे ये साइटोप्लाज्म जो भांगवा जो प्रोसेसटा भी नहीं माने कौन हुए ना एक ग्लूकोज C6H12O6 ये कौन हुए जो पायरुभिक अम्ल परिणत हुए क्या परिणत है पायरुभिक जो अम्ल परिणत हो कि नहीं यही जो प्रक्रिया कौन कह जाए ग्लाइकोलिसिस कह जाए कौन कह जाए ग्लाइकोलिसिस कहा जाए बुझीपार कौटा ग्लाइकोलिसिस कह जान लो भाई जो प्रक्रिया कौन है ग्लूकोज पायरुभिक अम्ल परिणत हो कहुए ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया यहाँ कौन होता है साइटोप्लाज्म रे होता है। तो एबे आम देखा कौन आम जो रेस्पिरेटरी सिस्टम को ऑर्गन श्वसन को ऑर्गनटा दरकार होता है को ऑर्गन द्वारा होता है माने मनुष्यर माने जो श्वसन केपर होता है देखा तापर कौन देखा उद्भिदर केपर होता है देखा आ जो विभिन्न विभिन्न जो जीव अच्छी ने लिविंग ऑर्गेनिज्म अच्छी ने से जो लिविंग ऑर्गेनिज्म माने को तांकर श्वसन कि नहीं तांकर अंग कड़ा कड़ा होता है लास्ट देखा है। तो बुझीपाला समस्या को चलो नेक्स्ट देखा नेक्स्ट देखा मनुष्य माने कौन किपर श्वासतंत्र होता है देखा देखो मनुष्य श्वासतंत्र देखा तो कौन ये जो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑर्गन कड़ा कड़ा दरकार है प्रथम कौन हो भाई यहाँ नाकड़ा अच्छी कौन अच्छी ये देखो नासारंध्र प्रथम कौन हम भाई नाक दरकार अच्छी कौन अच्छी नाक तापर कौन हम भाई पाक कौन अच्छी श्वास नली अच्छी माने कौन अच्छी ये जो यहाँ फास्ट श्वास नाक रंध्र रहा ता तो कौन भितर कौन जीव तापर गोटे नलीटे अच्छी देखो सपोज धरा जाओ यहाँ आम कौन धरा यहाँ नाकड़ा है यहाँ पाटीटा यहाँ आम कौन मुंडा तो यहाँ गोटे नली अच्छी ये गोटे नली आब आम कौन खाद्य नली ये खाद्य नली अच्छी खाद्य नली
এইটা গোটে কমন গোটে দ্বার ଅଛି ହେଲା এইটা গোটে কমন দ্বার ଅଛି ହେଲା এইটাও কোণ କୁହାଯାଏ এইটা କୁହାଯାଏ ଗ୍ରସନୀ କୁହନ୍ତି কোণ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ଗ୍ରସନୀ ବା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପାର୍ନିକ୍ସ କୁହନ୍ତି কোণ କୁହନ୍ତି ତାକୁ ଗ୍ରସନୀ ବା ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପାର୍ନିକ୍ସ କହନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ ସମସ୍ତେ କହ ତାକୁ କ'ଣ କହିବ ଗ୍ରସନୀ କହିବ କ'ଣ କହିବ ଗ୍ରସନୀ ହେଲା ତାକୁ କୁହନ୍ତି ପାର୍ନିକ୍ସ କ'ଣ ପାର୍ନିକ୍ସ ବୁଝିଗଲା তো কোন দেখলো এটা কমন গোটে দ্বারে থিব এই যে কমন দ্বারে কেন এটা কোন হবো শ্বাসনলী বি এইটা আসুব এটা কোন খাদ্যনলী বি আসুব হলা তারপরে কোন হবো না তারপরে ফার্স্টটা কোন দেখলো তুমি এই যেটা কোন নাকড়া দেখলো মানে কোন দেখলো নস্ট্রিল বা কোন দেখলো নাসারন্ধ্র দেখলো কোন দেখলো নস্ট্রিল বা তাকে দেখলো কোন নাসারন্ধ্র দেখলো কোন দেখলো নাসারন্ধ্র তারপরে গোটে পাই মানে কোন হলা গোটে নলী জানি আইলা কোন হলা গ্রসনী পাকু আইলা কোন পাকু আইলা গ্রসনী পাকু আইলা গ্রসনী পাকু তলকু কোণ হলা এটা দেখো ট্রাকিয়া হলা ট্রাকিয়া দেখো এই যে লম্বা পাইপটা আছে না পাইপটা আছে এই পাইপটা আছে কতি এটা হলা কোণ মানে তোমার ট্রাকিয়া আছে ট্রাকিয়া মানে কোণ শ্বাসনলী কোণ আছে শ্বাসনলী এই পাখে কোণ আছে শ্বাসনলী আছে তারপরে শ্বাসনলীরে কোণ আছে এমতি গোটে ভাগ হয়ে আছে দেখো ভাগ হয়ে আছে এটা কোণ আছে ভাগ হয়ে আছে ভাগ আছে তাকু আমি তুমি কোণ কইব তাকু কইব ব্রঙ্কাই কইব কোণ কইব তাকু ব্রঙ্কাই কইব হলা তাপকু পুଣି ଆହୁରି ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇନଛି ଦେଖ ଡିଭାଇଡ୍ ହେଇଛି ତାକୁ କହିବା ଆମେ ବ୍ରଙ୍କିଓଲ କହିବ କ'ଣ କହିବ ତାକୁ ବ୍ରଙ୍କିଓଲ ବୋଲି ଆମେ ତାକୁ କହିବା ଦେଖ ଚିତ୍ରଟା ବୁଝି ହେଉଛି ଦେଖ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ'ଣ ଦେଖ ନାକ ବାଟେ ଗଲା ଦେଖ ନାକ ବାଟେ ଗଲା এটা ଗୋଟେ ନଳୀଟି ଥିବ ତାକୁ ଗ୍ରସନୀ କହିବ ଗ୍ରସନୀ କ'ଣ ହେବ ଶ୍ୱାସନଳୀ କହିବ ହେଲା ଶ୍ୱାସନଳୀ ହେଇକିନା ସେ କ'ଣ ହେବ ଇଏ ତ দুই ভাগে বিভক্ত করছি ব্রঙ্কাই আর কোণ করছি ব্রঙ্কিওল মানে ব্রঙ্কাই দুইটা পাখে ব্রঙ্কাই করা তারপরে কোণ করছি ব্রঙ্কিওল এইনা কোণ পড়ছিব ফুসফুস কটরি এই পাখে কোণ আছে ফুসফুস কটরিকা ଅଛି ହେଲା ଚାଲ ଭଲସେ ଆଉ ଡିଟେଲରେ ଦେଖିବା ଡିଟେଲରେ କ'ଣ ଦେଖିବା ଭାବ ଏଇଟା ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର କ'ଣ ଭାଇ ଏଇଟା ନାକଟା ଶ୍ୱାସନଳୀଟା ହେଲା ତ ଏଇଟା ହେଲା ପାଟିଟା ଅଛି ତ କ'ଣ ହେଉଛି ଦେଖ ଭଲସେ ବୁଝୁଛ ହେଲା ଦେଖ এইটা ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି ଏଇଟା ହେଲା ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଅଛି କ'ଣ ଅଛି ଖାଦ୍ୟନଳୀ ଅଛି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପାଇପ୍ ଅଛି এইটা গোটে কমন গোটে বাটর আছে কমন গোটে জায়গা আছে এটা কোণ কইলি তোমাকে গ্রসনী কইলি কোণ কইলি গ্রসনী কইলি ইয়ার পছপটে কোণ গোটে খাদ্য নলী আছে ইয়ার পছপটে কোণ আছে গোটে খাদ্য নলী আছে কোণ আছে খাদ্য নলীটে আছে ইটা কোণ কইব শ্বাসনলী আছে এটা কোণ কইব এটাকে শ্বাসনলী কইব কোণ কইব তুমি শ্বাসনলী কইব বুঝিলা শ্বাসনলীটা কোণ জানলো সমস্যা কম এটা হলাম কোণ শ্বাসনলী হলা শ্বাসনলী বা তাকে কতি কোণ কতি এটা শ্বাসনলী আছে এটা কতি আম কোণ কতি না ট্রাকিয়া কহতি কোণ কহতি তাকে ট্রাকিয়া কহতি কোণ কহতি ট্রাকিয়া কহতি বুঝিলা এটা এখন দেখলো গ্রসনী দেখলো গ্রসনী তারপর দেখলো শ্বাসনলী দেখলো শ্বাসনলী পরে কোণ হব না এইটাই কোণ করব এইটা গোটে দুই ভাগে বিভক্ত হইব কোণ ভাবে বিভক্ত হইব দুই ভাগে বিভক্ত হইব তো দুই ভাগে বিভক্ত হইনা কোণ গোটে ফুসফুসকু পৌঁছব না এমতি কিনা কোণ করব ফুসফুসকু পৌঁছব তো ইয়ার উপরে ফুসফুসকু পৌঁছব বুঝিলা তারপরে এই ভিতরକୁ পৌঁছলা পরে কিনে পুଣି এটা ভাগ হইଯିବ কোণ হইব এটা ভাগ হইଯିব বুঝিলা কি নাই বুঝিলা কো মতে এমতি ভাগ হইजाला তাকু কয় ব্রঙ্কিওল কয় তারপরে লাস্ট কোণ হব এমতি মানে কোণ বিন্দু বিন্দু মানে কটরিকা থিবলা ফুসফুস কটরিকা তার সাইডে থিবলা এটা কোণ ফুসফুস কটরিকা তাকু এলবোলি কয় কোণ কয় তাকু এলবোলি কয় কোণ কয় তাকু এলবোলি কয় বুঝিলা এলবোলি কোণ কয় দেখো এই সাইডে যে আছে সব এলবোলি কয় সাইডে কোণ আছে এলবোলি ଅଛି বুঝিলা তো আমার রেসপিরেটরি সিস্টম অর্গানে কোটা ইম্পর্টাট আছে প্রথমে কোটা ইম্পর্টাট আগে দেখি প্রথম ইম্পর্টাট কোণ আছে নাসারন্ধ্র কোণ আছে নাসারন্ধ্র কোটা নস্ট্রিল কোণ হব নস্ট্রিল এইটা পড়বা আমি নস্ট্রিলটা পড়বা হলা তারপরে আমি কোণ পড়বা পার্নিক্স পড়বা কোণ পড়বা তার তকু বি হচ্ছে কোণ আছে নাসা পথ বি হচ্ছে তারপর কোণ এই নাসারন্ধ্রে নাসা পথ পড়িদেবা হলা নাসা পথ বা তাকু কম করবা নাসাল ক্যাভিটি কোণ পড়বা নাসাল ক্যাভিটি হেলা নাসাল ক্যাভিটি কোণ পড়বা না গ্রসনী পড়বা কোণ পড়বা গ্রসনী পড়বা গ্রসনীটা কোণ হব না ভাই গ্রসনী হেলা পার্নিক্স কোণ হব কোণ পার্নিক্স পড়বা তারপরে কোণ পড়বা শ্বাসনলী পড়বা কোণ পড়বা শ্বাসনলী কোণ হব শ্বাসনলী তাকু কইবা আমি কোণ ট্রাকিয়া কোণ পড়বা ট্রাকিয়া এটা ইম্পর্টাট অর্গান হেলা ইম্পর্টাট অর্গান জানিছ সমস্ত ট্রাকিয়া তারপরে আমি কোণ পড়বা লংস পড়বা কোণ পড়বা লংস পড়বা হলা লংস পেলে ফুসফুস আমি জানলো ফুসফুস কোণ হলা ফুসফুস তারপরে আমি কোণ পড়বা ডাইফ্রেম পড়বা কোণ পড়বা ডাইফ্রেম ডাইফ্রেম কোণ মধ্যচ্ছেদ কোণ আছে এই যে অছি না মধ্যচ্ছেদ আছে না এইটা অছি না এটা গোটে মাংসপেটরে আছে এটা কদে মধ্যচ্ছেদা কয়ে কোণ কদে মধ্যচ্ছদা বলে কুহযায় তো এবার স্টার্ট করবা প্রথমে কোণ স্টার্ট করবা নাসারন্ধ্র স্টার্ট করবা ভাই নাসারন্ধ্র কোণ পড়বা বা নস্ট্রিল কুহযায় কোণ কুহযায় কুহযায় নস্ট্রিল কুহযায় কোণ কুহযায় নস্ট্রিল কুহযায় হেলা তো দেখো সমস্ত নস্ট্রিল বা নাসারন্ধ্র কোণ এই যে নাক বাটে আছে এই নাকটে এই যে নাকটে এইনা কোণ যাଉଛି
কোণ হচ্ছে নাকপুড়া যে নাকপুড়া বা নাসারন্ধ্র এটার কোণ হয় না এইটু স্টার্ট হব কোণ আমার রেসপিরেটরি সিস্টম যে অর্গান অছি নে কোণু স্টার্ট ହୁଏ ভাই নাকରୁ স্টার্ট হব কোণ হব নাকରୁ স্টার্ট হব এটা কোণ হব গোটে উপাস্তিরে তৈরি কোণ আছে উপাস্তি অছি তা দ্বারা গঠিত ହେଲା দেখো নাকর উপরে দেখো সফট থাই না থাকব সফট থাই এই যে নাক উপরে সফট থাই না সফট থাই এটা কেন তৈরি উপাস্তিরে তৈরি কোণ যদি উপাস্তিরে তৈরি বা কাটিলেজ তৈরি কোণ আছে কাটিলেজরে তৈরি হয়েছে বুঝিলা কোটা কাটিলে জানলো এই নাকবড়া এই নাসা নাস্ট্রিল বা নাসা রন্ধ্র নে স্টার্ট हुए কোণ না ভাই আমার ରେସ୍ପିରେଟୋରୀ ବା ଶ୍ୱସନ ଆମ କ'ଣ ହେବ ବାୟୁଟା ହେଇକିନା ଯାଇକିନା ଥାଏ ହେଲା ମାନେ ଶ୍ୱସନ ପାଇଁ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହୁଏ ହେଲା କେଉଁଟା ଦେଖ ତୁମେ ନାସା ରନ୍ଧ୍ର ତାପରେ କ'ଣ କଲି ଭାଇ ନାସା ପଥ ନାସା ପଥଟା କ'ଣ ହେବ ନାସା ପଥରେ କ'ଣ ହେବ ନା ବାୟୁଟା କ'ଣ ହେବ ନାସା ପଥ ଦେଇନା କ'ଣ ହେବ ନା ଆମ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବାୟୁ କ'ଣ କରିଥାଏ ପ୍ରବେଶ କରିଥାଏ ବାୟୁ ହେଲା ଏ ନାସା ପଥରେ କ'ଣ ଦୁଇଟା ନାକ ଫୋଡ଼ା ଥିବ ବୋଲେ କହିବ ନାସା ପଥ ଏଇଟା କ'ଣ ଯିବ ନାକରେ ଏଇନା କ'ଣ ଯିବ ବାୟୁଟା ଯିବ କି ନାଇଁ ଯିବ ହେଲା এইটা কোণ হব এটা কিছু সিলিয়া থাকে কোণ থাকে সিলিয়া থাকে হল এই সিলিয়া কোণ করে না তোমার যদি ডস্ট পার্টিকেল নাকের পশিগলা কোণ ডস্ট পার্টিকেল কিছু মানে ব্যাকটেরিয়া জীবাণু যদি পশিগলা বলে সে কোণ করব না তাকে অটকাইব কোণ করব তাকে অটকাইব কোণ করে নাসা পথরে না কোণ বায়ুটা যাব নাসা পথরে বায়ু যাব কি না যাব তো কোণ তাকে সে অটকাইব বুঝিগলা বুঝিপাল না বুঝিপাল নস্ট্রিলা কোণ ভাই নস্ট্রিলা কোণ বা নাসা রন্ধ্র কোণ যে নাকড় আছে সেটা কোণ আছে উপাস্তের তৈরি বা কাটিলেজ তৈরি সেইটা আমার স্টার্ট হবে সেইটা আমার কোণ হব শ্বাসপথর মানে কোণ হব প্রবেশ দ্বার কুহযায় কোণ কুহযায় প্রবেশ দ্বার কুহযায় বুঝলা তা ভিতরକୁ কোণ হব তা তো গুড়ে নাক ফোড়া থিব তার মানে তার যে দুয়ারটা থিব তা কোণ নাসাপথ কুহযায় এই নাসাপথরে কোণ থাকে সিলিয়া কোণ থিব যে বায়ু ঠারে যে কোণী ধূলিকণা রহিগলা কি ব্যাকটেরিয়া রহিগলা কি কৌশি প্রকার মানে মানে পার্টিকেল মানে বাহার পার্টিকেল গুড়াক প্রবেশ করা পরে প্রবেশ করতে নি করে তাকে সে কোণ কথা অটকাই থাকে কোণ কথা অটকাই থাকে হল তা নাসা পথ দিন আইব তারপরে কোড়ি আইব ভাই গ্রসনি কইব কোড়ি আইব গ্রসনি কইব হল এইটা ভালসে দেখি তাহলে গ্রসনি আইব গ্রসনি বা তাকে কুহযায় পার্নিক্স কুহযায় কোণ কুহযায় তাকে কুহযায় পারিংস কুহযায় কোণ পারিংস কুহযায় কোণ কুহযায় তাকে পারিংস কুহতে হল তো দেখো পারিংস মানে পারিংসটা কোণ কয়ে ইয়ে গোটে কমন দ্বার ইয়ে গোটে কোণ হইଥାଏ কমন দ্বার দেখ এইটু কোণ হব নাসা পথর বায়ু আইব পাটির কোণ যায় খাদ্য নেই এମାନଙ୍କ ভিতরে গোটে কমন দ্বার ଅଛି ହେଲା কোণ ଅଛି কমন দ্বার ଅଛି ହେଲା এই দ্বারକୁ কোণ কুহযায় না গ্রসনি কুহযায় ହେଲା দেখ ইয়ার পছপটে মানে ইয়ার পছপটে কোণ থিব খাদ্য নলী ଅଛି কোণ ଅଛି খাদ্য নলী ଅଛି ହେଲା ইয়ার আগপটে কোণ ଅଛି ভাই শ্বাসনলী ଅଛି ହେଲା কোণ ଅଛି ଶ୍ୱାସନଳୀ ଅଛି দেখ এইটা কোণ এইটা গোটে গেটে থাকে ହେଲା কোণ থাকে এটাକୁ গেটে থাকে ହେଲା তো খাদ্য নলীর দ্বারକୁ কোণ কয়ে খাদ্য নলীর দ্বার কোণ কয়ে গোলেট কুহযায় কোণ কুহযায় পিলামানে গোলেট বহুত বহুত ইম্পর্টান্ট গোলেট মানে কোণ গোলেট কোণ কয়ে ইংলিশ কোণ গুলেট কোণ কয়ে গুলেট বুঝিলা এই যে গ্রসনি ଅଛି নে সে কোণ করব যেটা খাদ্য শ্বাসনলীকে বন্ধ করে দেব শ্বাসনলীকে বন্ধ করে দেব খাদ্য নলীকে ওপেন করব এই যে দ্বারটা ଅଛି নে দ্বার ଅଛି তাকে কুহযায় গুলেট কুহযায় আর যে শ্বাসনলী ଅଛି নে এই শ্বাসনলী ଅଛି তা আগর দ্বার কোণ কুহযায় তাকে গ্লটিস কুহযায় কোণ কুহযায় গ্লটিস কুহযায় কোণ কুহযায় গ্লটিস বহুত বহুত ইম্পর্টান্ট ହେଲା গ্লটিস কোণ কোশ্চিন পড়িଛି ହେଲା গ্লটিস কোণ দেখ খাদ্য নলীর দ্বারକୁ গোলেট কুহযায় শ্বাসনলী দ্বার কোণ কুহযায় কোণ কুহযায় না গ্লটিস কুহযায় গ্লটিস কুহযায় বুঝিপাল গ্রসনির কাম কোণ জানল গ্রসনি কোণ করব না সে ভাই কোণ করব না এই যে আমার খাদ্য নলী শ্বাসনলী কোণ করব সে কোণ করব মানে গোটে জগিয়া বাট মানে খোলা বেড়ে হল খাদ্য খাইলে সব কোণ শ্বাসনলী বন্ধ করে দেব আর কোণ করে দেব ইয়ারে বন্ধ করলে তাকে বন্ধ করে দেব বুঝিপাল না বুঝিপাল এ মানে তা আগরে সেইটা কোণ থাকে সেটা কুহযায় গ্রসনি কুহযায় কোণ কুহযায় তাকে গ্রসনি মানে খাদ্যর ঠিক আগরে না রহিথিব বুঝিলা দুজনক যে কমন দ্বার আছে তাকে কোণ কুহযায় তাকে কুহযায় গ্রসনি কুহযায় বুঝিলা কি নাই বুঝিলা এবে দেখো আমার কোণ শ্বাসনলীকে দেখো কোণ দেখো আমি শ্বাসনলী বা তাকে কবা ট্রাকিয়া কইবা কোণ কইবা ট্রাকিয়া কইবা কোণ কইবা ট্রাকিয়া কইবা ট্রাকিয়াটা কোণ দেখবা ট্রাকিয়াটা কোণ এমিতি হিনা থাকে ট্রাকিয়াটা ହେଲା এটা হল শ্বাসনলী কুহযায় কোণ কুহযায় শ্বাসনলী কুহযায় দেখ এই যে শ্বাসনলী ଅଛି নে শ্বাসনলী ଅଛି ହେଲା ভাব এমতি গোটে পাইপ রেবড়া আছে তারপরে কোণ এবার ডিভাইড ହେଇଛି না ডিভাইড দেখ এই যে শ্বাসনলী ଅଛି না শ্বাসনলীটা যদি আমি কোণ করবা তা ভিতরে কিছু রখবানি কোণ হব মানে তাকে তো দুইজন যাক যদি জাঁকি হয়ে মানে কন্ট্রাকশন বা কোণ হয়ে সংকোচন হয়ে সংকোচন হয়ে গেলে তো কোণ করব আউ তুমি বিস্তারণ হয়ে পারব কি বিস্তারণ হয়ে পারবনি সেপাই তাকে মঝিরে কিছু উপাস্তি দেখা যায় কোণ দেখা যায় কিছু উপাস্তি দেখা যায় সেটা কি টাইপের উপাস্তিটা সি সেপ উপাস্তি কোণ দেখা যায় সি সেপ উপাস্তি বা তাকে কুহযায় কাটিলেজ কুহযায় কোণ কুহযায় কাটিলেজ ইয়ার কাম কোণ করব না जो आम जो कंट्राक्शन मतलब संकोचन मतलब जो एयर प्रेसर हो माने वायुर चाप कि ना कौन कर अटकई थाए मैंने कौन कहता है कंट्रोल करता है कौन कहता है वायु जो चाप होता है ना चाप होता है पूरा प्रेसर को कौन करता है सी
कंट्रोल करଥାଏ କ'ଣ କରିଥାଏ कंट्रोल କରିଥାଏ ବୁଝିପାରିଲନି ବୁଝିପାରିଲେ କହ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଆଟା ଦେଖିଲ ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଟ୍ରାକିଆ ଅଛି ନା ଟ୍ରାକିଆ ଅଛି ବା ଶ୍ୱାସନଳୀ ତାର ଲେନ୍ଥ କେତେ ଅଛି ନା 12 କେତେ ସେଣ୍ଟିମିଟର 12.5 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲା ତାର ଲେନ୍ଥଟା କାହାର ଲେନ୍ଥଟା এই যে ট্রাকিয়া যে লেন্থটা পাওছ না তার লেন্থটা হল 12.5 সেন্টিমিটর তার লেন্থটা বুঝিলা বুঝিপারা সমস্যা দেখ এই ট্রাকিয়া উপরে কি না এই ট্রাকিয়া উপরে এমিতি গোটে গোটে তাহাড়ে থাকে হল এমতি গোটে জিনিসটা থাকে সেটা কোণ কুযায়ে তাকে কুযায়ে মানে দেখ কণ্ঠ টাইপর আমি কণ্ঠ অছি না কণ্ঠ আবাজ যে কথা কହୁছি না কହୁଛନ୍ତି হল তাকে কোণ কুযায়ে এইটা উপরে অছি না এইটা কুযায়ে স্বর পেটিকা কুযায়ে কোণ কুযায়ে তাকে স্বর পেটিকা কুযায়ে কোণ কুযায়ে তাকে স্বর পেটিকা বা তাকে কুযায়ে লারিংস কুযায়ে কোণ কুযায়ে তাকে লারিংস কুযায়ে কোণ কুযায়ে তাকে লারিংস কুযায়ে বুঝিলা উপরে অছি দেখ উপরে কণ্ঠটা বেলা অছি না অছি তাকে কোণ তাকে লারিংস কুযায়ে হল ଆଉ ଦେଖ ଆମର ଦେଖ ବେକରେ ଦେଖ କିଛି ଆକୁ ଟିକେ ବାହାରିକିନା ଅଛି ନା ଆକୁ ଟିକେ କ'ଣ ହୁଏ ବାହାରିକିନା ଅଛି ଥାଏ କି ନାହିଁ ଦେଖ ଏଇ ଶ୍ୱାସନଳୀ ଥିବ ଶ୍ୱାସନଳୀ କ'ଣ ଫାଷ୍ଟ ହେଲା ଇନ୍ ଅଛି ଇନ୍ ଟିକେ ବାହାରି ପଡ଼େ ହେଲା ଟିକେ ଆକୁ ବାହାରିନା ତାକୁ କୁହାଯାଏ କ'ଣ ଏଡମ୍ସ ଆପୁଲ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ତାକୁ ଏଡମ୍ସ ଏପୁଲ କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଏଡମ୍ସ ଏପୁଲ କୁହାଯାଏ ହେଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଏଡମ୍ସ ଆପୁଲ ଅଛି ନା ଅଛି ଟିକେ ପିଲାମାନଙ୍କର ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରି ନଥାଏ ଝିଅମାନଙ୍କର କମ୍ ଥାଏ କମ୍ ବାହାରିଥାଏ ଏମାନେ କାମ କରିବା ନା ଆମ ଯେଉଁ ଆବାଜ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଶବ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା ତା କାମ କ'ଣ ସେ କଥା ଯେଉଁ ହେଉଛନ୍ତି ନା ସିଏ କ'ଣ ଥାଏ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିଥାଏ ଭାଇବ୍ରେଟିଂ କରିଥାଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ଭାଇବ୍ରେଟିଂ କରିଥାଏ ଲାରିଂସ୍ ବା ସ୍ୱର ପେଟିକା କାମ କରିଥାଏ ୟାକୁ ବୋଧେ ଭଏସ୍ ବକ୍ସ ବି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କହୁଛି ଭଏସ୍ বক্স भी कहती कौन कहता है भॉइस बॉक्स का कौन पे कहती मान से कौन भॉइसटा प्रोड्यूस करता है केमती भॉइस प्रोड्यूस होता है ना भाइब्रेटिंग होता है कौन होता है भाइब्रेटिंग हवा फल कौन होता है आम जो कथा कहते कथा कहते से कौन प्रोड्यूस होता है तो बुझिपाल ये ट्राकिया काम कौन होता है ना वायु को कौन कर अम्लजान कौन कर ग्रहण करना आनब कौन पहुँचेब माने फुसफुस माने फुसफुस देखना जाते मैं कौन देख ये जो ट्राकिया देखना कौन होता है फुसफुस को पहुँची थाए बुझीगला कि नहीं बुझीला कौन ट्राकिया बुझीगला यहाँ कुछ पड़ो तार केते लेंथ 12.5 लेंथ बुझीगला तो ताकू किए प्रोटेक्ट करता है सी सेप जो अच्छी ने काटिले सी कौन करता है ताकू कंट्रोल करता है बुझीगला बुझीपाल समस्या को हाँ तापर आम देखते कौन सिलिया कौन था नासा रंध्र पाखे जो सिलिया था तार काम कौन करता ना भाई सिलियार काम था कौन ना आम जो बाहर जो पार्टिकल अच्छे कौन कर सी अटकैब थो कौन करे अटकाए जहाँफल कौन हुए ना माने आमको जो धूलिकणा जीवाणु फीवाणु भितर को प्रवेश करें ना है तब एबे देखा कौन भाई लंग्स देखा कौन देखा आम लंग्स देखा है कौन देखा लंग्स तो लंग्स बा फुसफुस को देखा ये जो फुसफुस अच्छी नहीं अच्छी देख এইটা কোণ হল ট্রাকিয়া কইছিলি এটা কোণ কইছিলি ট্রাকিয়া বা শ্বাসনলী কইছিলি শ্বাসনলীর এমতি ভাগ হই না থাকে এটা কোণ কইছি ব্রঙ্কাই কইছি কোণ কই যাকু ব্রঙ্কাই কইছি কোণ কইছি পিলা মানে ব্রঙ্কাই হেলা এই যে ব্রঙ্কাই আছে না ব্রঙ্কাই আছে ব্রঙ্কাই ইন আমর কোণ হলা এটা আমর হলা কোণ ফুসফুসটা এটা বি আমর কোণ হলা এটা বি আমর ফুসফুসটা এটা ফুসফুসটা হলা এটা কোণ কেতা ব্রঙ্কাই কোণ হবো এমতি এমতি সেপারেট হবো কোণ হবো সেপারেট ভাগ হই না থাকে হেলা পুনি এমতি সেপারেট না ভাগ হই না থাকে হেলা এটা কোন ব্রঙ্কিয়ল কুহযায় কোন কুহযায় ব্রঙ্কিয় এই পার্টটা কোন কহ ব্রঙ্কাই কহব কোন কহব ব্রঙ্কাই কহব কোন কহব ব্রঙ্কাই আউ তাপরে যে সেপারেট তাকে কোন কহ ব্রঙ্কিয়ল কুহযায় কোন কুহযায় ব্রঙ্কিয়ল কুহযায় কোন কুহযায় ব্রঙ্কিয়ল কুহযায় তাপরে ব্রঙ্কিয়ল লাস্ট স্টেজ রে বই নাই দেখো গোটে গোটে কটরিকা থাকে ফুসফুস কটরিকা থাকে কোন কহ ফুসফুস কটরিকা বা তাকে আলভোলি কুহযায় কোন কহ তাকে আলভোলি ছোট ছোট কটরিকা আছে না তাকে কুহযায় আলভোলি কুহযায় কোন কহ তাকে আলভোলি কুহযায় বুঝিলা জানিপালা সমস্যা এই লংস কোন করবো না কোন হল বায়ু কোন হল বায়ু এন্ট্রি কলা বায়ু কোন করবো এই যে ব্রঙ্কাইর এন্ট্রি করব ব্রঙ্কাইর এন্ট্রি কোন করব ব্রঙ্কিয়ল কো এন্ট্রি করব কোন ব্রঙ্কিয়ল লাস্ট রে কোন থিবো না আলভোলি থিবো কোন থিবো ফুসফুস কটরিকা বা আলভোলিক থিবো কোন থিবো আলভোলি থিবো ইয়ে কোন করবো না ইয়ে ভাই তা সাইডে কোন থিবো তা সাইডে কোন থিবো जो ভেসেল থিবলা ব্লড ভেসেল থিবলা এই যে পাখরে না ফুসফুস কটরিকা পাখে দেখো এটা হল ফুসফুস কটরিকা আছে এই যে ফুসফুস কটরিকা আছে না তা পাখরে কোন থিবো না তা পাখে গোটে কোণ থিব না ভেসেল থিব ব্লড ভেসেল থিব এই ব্লড ভেসেল কোণ হব না অক্সিজেন আইলা অক্সিজেন কোণ করব ভিতরকু যাব অক্সিজেন করব ভিতরকু যাব তাপরে কোণ করব যে বাহারু যে আমার কোণ শোষণ হয়ে সারা জারণ করে সারা পরে বাহারে অঙ্গারকাম্ল আইব সে অঙ্গারকাম্ল কোণ করব সে ভেন বায়ুমণ্ডলকু সে ছাড় দিয়ে মানে ফুসফুস কু নেই কিনা ব্রঙ্কিয়ল কাম করব আলভোলি কোণ করব না ব্রঙ্কিয়ল সাইজরে কোণ করব ব্রঙ্কাই পাখু যাব ব্রঙ্কাই কোণ দেব ট্রাকিয়া পাখুরি না নাক বাটে না কোণ করে দেব সে নিঃশ্বাস মাধ্যম অঙ্গারকাম্লকু সে ছাড়ি দিয়ে হলা तो बुझेगा यहाँ कम कौन करे जो ऑक्सीजन को ब्लड भेसल को जीव आ अंगारकाम्ल को बाहर को छाड़ किए काम करे ये भाई आलबोली काम करे किए करे आलबोली काम करे बुझीगला आलबोली काम कौन जानलो आलबोली माने कौन फुसफुस कटरिका कौन हुए फुसफुस कटरिका ताकू कहा जाए बुझीगला फुसफुस कटरिका कौन काम जानल समस्या को आ मन रखी तो
এই যে ফুসফুস ଅଛି ନା ফুসফুস ଅଛି ହେଲା ଏ ফুসফুসକୁ নে ଗୋଟେ ଜିନିଷ କଭର କରିଥାଏ ଗୋଟେ କଭର କରିଥାଏ କ'ଣ କରିଥାଏ ତାକୁ କଭର କରିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ନା এই যে কভর করা তাকে প্লুরেলা কুହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲୁରେଲା କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ତାକୁ ପ୍ଲୁରେଲା କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲୁରେଲା କ୍ୟାଭିଟି କୁହାଯାଏ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲୁରେଲା ବୁଝିହେଲା ପ୍ଲୁରେଲା କ୍ୟାଭିଟି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ତା ଓଡ଼ିଆ ବି ପ୍ଲୁରେଲା କ୍ୟାଭିଟି ହେଲା କ୍ୟାଭିଟି ବୁଝିହେଲା এই যে ফুসফুসକୁ ତା ଚାରିପଟେ ଗୋଟେ କଭର ରହିଥାଏ ହେଲା ସେ କଭରଟା କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପ୍ଲୁରେଲା କ୍ୟାଭିଟି ବୋଲି କୁହାଯାଏ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ବୁଝିପାରିଲ ମୋତେ କୁହ ମୋତେ ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରିଲ ହେଲା তো জানলো আলবোলি কোন জানলো আলবোলে কোন হয় না অক্সিজেনটা কোন হয় না ভিতরকু আসে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাহার করে দেয় সেইটাই বুঝিগলা তারপরে এবার দেখবা কোন ডাইফ্রম বা মধ্যচ্ছেদটা দেখবা কোন দেখবা ডাইফ্রম বা তাকে মধ্যচ্ছেদটা টিকে দেখবা হলা মধ্যচ্ছেদটা কোন দেখবা না ভাই মধ্যচ্ছেদটা কোড়া যে দেখো মধ্যচ্ছেদ হলা মধ্যচ্ছেদ বলে কোন দেখবা মধ্যচ্ছেদ বা ডাইফ্রম কোন দেখবা ডাইফ্রেম হলা ডাইফ্রেম দেখবা তার অর্থ কোণ দেখ এই যে আমার কোণ অছি এইটা আমার ফুসফুসটা আছে না আছে এটা ফুসফুস অছি না হলা এমতি ফুসফুসটা আছে তার সাইডে গোটে মাংসপিণ্ডুলা বেড়া আছে তার সাইডে মাংসপিণ্ডুলা হলা যেতবে তুমি জানব ইন ফ্লাট হয়ে যাব ফ্লাট হয়ে যাব তার অর্থ কোণ যাব ফ্লাট হয়ে গেলে কোণ যাব তার অর্থ কোণ হলা অক্সিজেনটা কোণ হব এন্ট্রি হব আর যদি যেটা যদি ভিতরকু মানে সংকুচিত করে দেলা মানে উপরকু পশিগলা বেলে দেখা গলা যে উপরকু পশিগলা বেলে তার অর্থ কোণ সে কার্বন ডাইঅক্সাইড কোণ করব বাহারকু ছাড়ব কোণ করব বাহারকু ছাড়ব এই ডাইফ্রাম বা মধ্যচ্ছেদা কাম কোণ করতে না যে আমার যে অক্সিজেন আউ অম্লজান অক্সিজেন আউ কোণ এটা কার্বন ডাইঅক্সাইড কোণ করতে সে ভাই কোণ করতে সে শ্বাস করতে আর কোণ করতে থাকে নিঃশ্বাস করতে কোণ করতে প্রশ্বাস আর নিঃশ্বাস সে করতে করবার কে হেল্প করতে এই মধ্যচ্ছেদা হেল্প করতে কে করতে মধ্যচ্ছেদা হেল্প করি থাকে বুঝিগলা ইয়ে কাম কোণ করে না ইয়ে ইনহেলেশন কোণ করে ইনহেলেশন কোণ করে ইনহেলেশন আউ এক্সহেলেশন করতে কে করতে এক্সহেলেশন করে থাকে বুঝিগলা মধ্যচ্ছেদা কাম কোণ আমি নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেউ যদি নেউ যদি মানে ফুসফুসে প্রেসরটা দরকার হবে না সেই প্রেসরটা ক্রিয়েট করে মধ্যচ্ছেদা ক্রিয়েট করে কে ক্রিয়েট করে মধ্যচ্ছেদা ক্রিয়েট করে বুঝিপারল মধ্যচ্ছেদাটা কাম করে জানলো সমস্যা কহ বুঝিগলা সমস্যা কহ হলে দেখ এবে আমি দেখবা কোণ আমি যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেউ যদি যে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নেউ যদি গোটে মিনিটে কেতে থর নেউ দেখ ওয়ান নিঃশ্বাস প্রশ্বাস বা তাকে শ্বাস করে কাহকু কইবা না থরে কোণ কল তুমি নিঃশ্বাস নেল কোণ নেল তুমি নিঃশ্বাস মানে ইনহেল কল কোণ কল গোটে ইনহেল কল আর কোণ গোটে এক্সহেল কল লা এইটা কোণ কোণ শ্বাসক্রিয়া বা একু কুয়া ব্রেথ কুয়া যায় কোণ কুয়া যায় ব্রেথ কুয়া যায় বুঝিগলা এই যে ব্রেথ হয়ে কিনে হুয়ে হেলা গোটে মিনিটে তুমি কেতে থর করছো কোণ করছো গোটে মিনিটে তুমি কেতে থর করছো ভাই গোটে লোক যদি নর্মাল লোক কুয়া যায় সে কেতে থর করে ভাই 15 ରୁ 18 থর করতে কেতে থর করতে 15 ରୁ 18 করতে আর গোটে বইরে কেতে যাবে 15 ରୁ 20 থর দিতে কেতে 15 ରୁ 20 থর দিছে হেলা দেই গোটে বইটা কিন্তু এটা মেন ম্যাক্সিমাম এক্সাম করা পড়ি 15 ରୁ 18 থর এক্সামটা রাইট বলি সে কହୁছিলা তো কোণ হবো 15 ରୁ 18 থর সে করতে আর যদি এক্সারসাইজ যদি করথো বলে বহুত হার্ড ওয়ার্ক করথো সে কেতে টাইম করতে ভাই 25 টাইম করতে কেতে টাইম করতে 25 টাইমস করতে মানে বহুত 25 টাইম पर मिनिट करता है बुझेगा 25 को मैंने सब बढ़ी जाता है करते 25 टाइम कौन बढ़ी जाता है बुझेगा कि नहीं बुझेगा आम केमी माने श्वासक्रिया करते जापार समस्या को बुझेगा आ गोटे देख आम आम जो कौन फुसफुस कोटरिका अच्छे फुसफुस कोटरिका जो जो छोट छोट फुसफुस कोटरिका एमती फुसफुस कोटरिका के फुसफुस कोटरिका अच्छी केते मिलियन अच्छे जाने 600 मिलियन अच्छे केते मिलियन अच्छी 600 मिलियन फुसफुस कोटरिका माने गोटे फुसफुस रे 300 मिलियन आउ गोटे फुसफुस कोटरी केते मिलियन 300 मिलियन अच्छे है एम के जिते जो फुसफुस कोटरिका अच्छे सब कुछ मिसेज मैंने केते एरिया कभर करती ना भाई केते एरिया कभर करते 80 सेंटीमीटर एरिया कौन करे कभर करे माने सब जो फुसफुस कोटरी एकाडे करते से तो एरिया स्प्रेड करें केते एरिया स्प्रेड करते ना भाई 80 सेंटीमीटर स्क्वायर कौन करते से स्प्रेड करते बुझीगला कि नहीं बुझेगा मत कह जानल आम फुसफुस कोटरी काम कौन जानल आम श्वासनली काम कौन देख श्वासनली ऊपर कौन था देख लार्निंग्स देख से काम कौन हुए ना भॉइस प्रोड्यूस हुए जानल समस्या ग्रसनली काम कौन है ना समस्त को जो श्वासनली आ कौन है खाद्य माने खाद्य जो खाइल गोटे जो कमन नला कौन कहला ग्रसनी जानल समस्या कह तार द्वार खाद्य नली द्वारा को कौन कह जानल समस्या कह श्वासनली द्वारा को कौन कह जानल समस्या कह एतक देख बुझीपार कि बुझी नहीं पार कह मत समस्त बुझीपार आराम से एबे देखा कौन उद्भिदटा केमिति करता है तो एबे देखा कौन उद्भिदटा केमिति करता है उद्भिदटा केमिति करता है तो देखो उद्भिद कौन होता है पत्र थाए उद्भिद कौन थाए पत्र थाए उद्भिद कौन थाए पत्र थाए ए पत्र कौन थी ना स्तंभ थाए कौन थाए स्तंभ ए स्तंभ काम कौन करे ना ए स्तंभ काम कौन करे
ए स्तंभर काम कौन करब ना ऑक्सीजन कौन करब ऑक्सीजन वायुमंडल कौन करब आणब को पद्धति आने ना विस्वरण पद्धति आनी था को पद्धति आनी था विस्वरण प्रक्रिया को प्रक्रिया ना विस्वरण प्रक्रिया कौन विस्वरण प्रक्रिया विस्वरण प्रक्रिया कौन करे ना वायुमंडल कौन करे अम्लजान को आनी था कौन करता है वायुमंडल को अम्लजान को आनी था अम्लजान को आनी सारा कौन हम ना भाई देख प्रत्येक जीवर कौन दरकार शक्ति दरकार हम तुम भावनी जो अम्लजान खाली खाली अंगारकाम्ल से छाड़ू था भाई आलोक शोषण प्रक्रिया अंगारकाम्ल माने आलोक शोषण प्रक्रिया कौन होता है ना भाई सी कौन करता है अम्लजान छाड़ता है कौन करता है अम्लजान छाड़ता है किंतु रेस्पिरेशन रे कौन हुए रेस्पिरेशन माने श्वसन कौन होता है ना से अम्लजान ग्रहण करना अंगारकाम्ल छाड़ता है कौन करता है अंगारकाम्ल भी छाड़ता है तो आम जान कौन ये जो विस्वरण प्रक्रिया कोई प्रक्रिया उद्भिद ना विस्वरण प्रक्रिया कौन करता है ना ता अम्लजान को से ग्रहण करे आउ कौन करे अम्लजान ग्रहण कर अंगारकाम्ल को कौन करता है ना बाहर को से छाड़ता है ये प्रक्रिया भी कौन अंगारकाम्ल को ग्रहण भी करता है अंगारकाम्ल ग्रहण करना कौन करता है ना आलोक शोषण प्रक्रिया कौन करता है आलोक शोषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुति करता है किंतु ये जो शोषण करबे ना उद्भिद को कौन दरकार एनर्जी दरकार उद्भिद को एनर्जी दरकार केमिति एनर्जी दरकार ना जितेबाला ऑक्सीजन आसबला ऑक्सीजन केमिति आसता है ना पत्र अथवा स्तंभ बाटर देना आसी कौन होता है स्तंभ देना कौन होता है ऑक्सीजन पशिब तापर ऑक्सीजन कौन करबो ना उद्भिद विभिन्न कोष को सी कौन करबो ना सी जीवला जहाँफल कौन हम शोषण हम जहाँफल कौन हम शक्ति प्रड्यूस हम बुझीपार उद्भिद केमती कर जानल समस्या कह पत्र थी स्तंभ जोड़ा कौन थो पत्र नथो तार कोषरे से जाए ऑटोमेटिक जो बाहर कोष अच्छी से कोषरे कौन हम अम्लजान से एंट्री करब बुझीपार समस्या कह उद्भिद केमती कर जानल समस्या कह एवं देखा आम ना कौ जीव मैंने जो अच्छी ना अच्छी है कौ जीव मैंने किपरि माने शोषण करता है किपरि माने शोषण अंग ना कौड़ा भी देखा देख सब मन रखब ना जनरल बॉडी रे माने करथि माने खाली नॉर्मल बॉडी जो माने किछि ने एको कोसी जीव बारे सेमति केमति करबेला ताको कोन हम जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ताको तो जनरल अछि ने कोन माने जनरल कोन बॉडी स्ट्रक्चर खाली ओनली बॉडी ताको तो बॉडी अछि ने से बॉडी स्ट्रक्चर भी से कोन कर दियति ना भाई शोषण करथि के से भितरु गोटा एमोइबा कोन हो एमोइबा हला एमोइबा पारामेसियम कोन हो पारामेसियम एमाना करथि आ ट्राकिया रे कोन माने करथि ना भाई ट्राकिया रे कोन माने करथि ट्राकिया रे करथि इनसेक्ट कीट पतंग अच्छी नहीं अच्छी जो कीट पतंग से कौन श्वास डायरेक्ट ट्राकिया करती आ गिल्स रे कौन करती गिल्स रे कौन करती ना जिते फिशेस अच्छे से कौन करती गिल्स रे करती आ स्किन रे कौन करती भाई स्किन रे फ्रॉग माने भी करती कौन करती फ्रॉग माने भी करती आ लंग्स रे कौन करती लंग्स रे करती भाई किए आम्फिबियन कौन करते उभयचर प्राणी माने आम्फिबियंस आ कौन करती रेप्टाइल्स कौन करते रेप्टाइल्स है रेप्टाइल्स आ कौन मान करती बर्ड्स आ कौन करती बर्ड्स आमे माने जबानी मामल्स माने भी जबाई नहीं जबा एमान करती लंग्स रे करथि कौन करथि लंग्स रे आउ एबे देखा के नॉर्मल देखा सेपरेट देखा जोटा पढु जे एग्जाम रे देखो जिया कौन जिया जको कौन जिया जको बेंगो ए माने का द्वारा करथि भाई चर्म द्वारा करथि का द्वारा करथि चर्म द्वारा हला आ जलचर माने कौन करथि जलचर माने कौन विस्वरण प्रक्रिया को प्रक्रिया कारण अम्लजान जल द्रवीभूत होता है तो ए माने विस्वरण प्रक्रिया करथि को प्रक्रिया रे ना भाई विस्वरण प्रक्रिया करते कौ प्रक्रिया विस्वरण प्रक्रिया कौन करते श्वासक्रिया करते विस्वरण प्रक्रिया कौन हम से अम्लजान को गिल्स द्वारा आनबे आउ असरपा या बहुत पड़े असरपा असरपा कॉकरोचटा कौन करता है भाई श्वासरंध्र द्वारा करता है क्या द्वारा करता है श्वासरंध्र द्वारा करता है बुझीगला आ जो बेंग जो फास्ट जन्म लार्भा जन्म हुए ने से क्या द्वारा करते हैं बेंगफुला जो कहते सुख अवस्था क्या द्वारा करे ना भाई गाली द्वारा करता है क्या द्वारा करता है गाली द्वारा से कौन करता है श्वासन शोषण करता है बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल को मत समस्या जानीपाल आराम बुझीपाल समस्या को एवं देखा किसी क्वेश्चन को देखा कौन देखा एवं किसी क्वेश्चन को आम देखा तो कौन कह द फर्स्ट स्टेप ऑफ द सेलुलर रेस्पिरेशन इन व्हिच ऑफ द 6 कार्बन मॉलिक्यूल ग्लूकोज इन ब्रोकन डाउन इनटू द 3 कार्बन मॉलिक्यूल पाइरुवेट ऑकर इन व्हिच ऑर्गेनिल से कौन कहला जो ग्लूकोज अणु 6 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज अणुटा कौ जगार कौन हुए ना 3 कार्बन विशिष्ट ग्लूकोज 3 कार्बन विशिष्ट पाइरुविक अम्ल परिणत हुए से कहला देख यहाँ हमारा कोष भाई कौन होता है कोषर के ग्लूकोज जाए C6H12O6 जाए ये कौन ये भांगे कहीं भांगे ना पाइरुविक अम्ल भांगे पाइरुवेट पाइरुविक अम्ल भांगे है तो केते कार्बन विशिष्ट पाए C3 माने 3 कार्बन विशिष्ट ये प्रोसेस हम कौन कहबा ग्लाइकोलाइसिस को जाए कौन को प्रोसेस को जाए ग्लाइकोलाइसिस को जाए ये जो ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस कौन होता है भाई साइटोप्लाज्म होता है कौन होता है साइटोप्लाज्म रे होता है बुझीपाल समस्या को चलो नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट कौन खोजी द लेवलिंग फॉर द पार्ट ए बी सी द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम सन बिलो आर गिवन एज ऑप्शन आइडेंटिटी तो करेक्ट ऑप्शन जो ए बी सी अछि ने काकू कौन कहा जाय बोली कहूजिला
এড আছে এডা করছি এড আছে এটা লেগেছে এডা কোন করছি ভাই এটা হলো প্রাণিক্স বা গ্রসনি কহবা কোন কহবা তাকে প্রাণিক্স এড করছি গ্রসনি দেখো অপশন এ বি রে এ গ্রসনি নে ये ट्राकिया भूल अच्छी बी कौन लार्निंग्स भूल अच्छी डायरेक्ट ए हला ग्रसनी देख ये हला कौन फार्टा ग्रसनी बी ला कौन लार्निंग्स बा सोर पेटी कहवा आ तलकू कौन जे जो गोटा जे एता कौन कहवा ट्राकिया कहवा तो ऑप्शन सी हवा मोर राइट आंसर बुझियाला समस्या को चलो नेक्स्ट देखवा नेक्स्ट कौन कह ना हुईच पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रिभेंट द ट्राकिया फ्रॉम द कोलाप्सिंग जो कौन जो ट्राकिया अच्छी ना ट्राकिया अच्छी प्रिभेंट करे माने कोलाप्स माने प्रिभेंट करेला कौन पाई प्रिभेंट करे इटा कौन जे भाई कार्टिलेज अछि कौन अछि कार्टिलेज अछि ला ए रिंग टाइप रो कार्टिलेज सी टाइप रो जो कार्टिलेज अछि कौन करे ना ना कोलाप्सी माने संकोचन हेबा को बंचै थाए तो एटी आंसर कोन बोल ऑप्शन बी हेबो राइट आंसर रिंग्स ऑफ द कार्टिलेज कौन करते ना प्रिभेंट करता है बुझियला चलो नेक्स्ट देखबा नेक्स्ट कौन खोजी ना व्हाट आर द बैलून लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंस लॉन्ग व्हिच आर एक्सचेंज द गैस टेक्स प्लेस कौन कह माने जो फुसफुस अच्छी ना कौन अच्छी फुसफुस जो अच्छी ना अच्छी ये जो फुसफुस अच्छी तो कौन अच्छी बेलून टाइप गोटे स्ट्रक्चर पाती ये साइड में कौन गुल 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 स्ट्रक्चर पाती ये कौन ये गैस एक्सचेंज हुई ना कौन हुए अम्लजान कौन हुए भितर को आसे आ ऑक्सीजन कौन सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड कौन हुए से बाहर को जाए को जगह था यहाँ कौन कह फुसफुस कटोरिका बा ताकू कौन कह एल्वोली कह कौन कह एल्वोली कहती बुझीगला समस्या को बुझिपार नहीं बुझिपार नेक्स्ट देखा व्हाट इज द रीजन दैट लंग्स हैव एल्वोली कौन कहीं एल्वोली अच्छे टू कौन टू गिव द मेकानिकल सपोर्ट टू लंग्स टू प्रोवाइड द पंपिंग एक्शन फॉर लंग्स सी कौन टू इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ लंग्स डी कौन टू इंक्रीज द सरफेस एरिया कौन कहता है ये जो लंग्स पाखे कौन फुसफुस कटोरी जाए ये कौन कहता है गिव्स करे कौन करे सरफेस एरिया जहाँफल कौन हम ऑक्सीजन भर को आएगा आ कार्बन डाइऑक्साइड बाहर को जीवला तो कौन कह टू इंक्रीज द सरफेस एरिया करे है बुझीपाल कि नहीं बुझीपाल कौन बुझीपाल तापर कौन कह हाउ मेनी टाइम्स डज द आडल्ट ह्यूमन ब्रेथ पर मिनिट पर रेस्ट मान रेस्ट अवस्था ह्यूमन केते माने ब्रेथ करे केते श्वासक्रिया करे ऑप्शन ए कौन जी 70 72 ऑप्शन बी 12 ରୁ 15 ऑप्शन सी 15 ରୁ 18 ऑप्शन है 72 ରୁ 75 तो कौन भाई 15 ରୁ 18 कौन हम 15 ରୁ 18 हम राइट आंसर बुझीगला बुझीपाल नहीं बुझीपाल सो भिडियोटा समस्त केमी लगला जो समस्त भिडियोटा सब भल लगे ना गोटे गोटे लाइक कर आ जो मैंने भी नुआ कर चैनल को चैनल कौन कर सब्सक्राइब कर अब तुम सांग साथी प्रिय बंधु जन को कौन कर चैनल को शेयर कर दो तो आज भिडियो को यही रखा पे तो थैंक यू पे